Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Ambadeu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kanu foli nisoja foli ambi ukeni wati na kanyeshi au bela jilema au manake fan o fan fe Mali kono Mali kokan au minu nyembi ana ani au minu klubi ana ka sabu ke tele horonya ani arajo horonya e ambe au befu ni wati na ka au bela jele wali nyumando dan fo ite foli ani wali nyumando mina najara Allah subhanahu wa ta'ala e ambala ka bo wati ba ukonnala wa anye shimbe wati ba ufanama ni siti ala fama ukaje bamananga kote ko dugubla ukawsani la dawuliye najara Allah subhanahu wa ta'ala 1443 ambi wokuncheli yorowla anye shimbe 1444 ma ni oye foloma ukuntigi ani labama ukuntigi Muhammadu kishin nema bi aye aleka faso blasan najara alaye ambe ka bo sankoro kono ka do sankro ukonnala ni awatu sira ala sona ambe wuli ka gere wati dangele na akaseka blasrali kanka ulufon anyana anika anadi ali 600 amseka ahereu ka ulusoro chugamina wode hukum konnala ka kene ni wati dangele asona ka am bismillah aka salon konnala ni wati na ambi afula ka barkada dan fo ite foli ani walman domina najara ala sani angado anara ni nyingali munu ka ulutengu ankara mo bala ambi folo ka foli di ama kuma nyebla kuma minu bi abolo abi ululasi ni Allah subhanahu wa ta'ala aleka ejen shelaka ka yele samayaka ka nyansoro bali ba sedu ka yirisuma ba bawmun kone aka jiwoyo ba ela Sheikh Umar Seydou Coulibaly bi Mamadou Mustafa nisokadine awye dugukolo sanfɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Coulibaly a'udhu bi izzatillahi samina alim amin min sharri shaitanir la'inir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin وصلى الله على أمير الأنبياء وإمام المرسلين آمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ربي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجماعة مفلوكي يرفو Coulibaly كي بركادا Coulibaly إكاي تسرني إكاي جيجالا إسلام الدين دماليلا bamundi ka kanu foli ɲɛsin TV hɔrɔnya baarakɛla bɛɛ ma bela jele a ɲɛmaaya so ka taa se baarakɛla kelen-kelen bɛɛ ma an bɛ aw fo aw ka cɛsiri la n'aw ka jija la silamɛya diina damali la o cogo kelen don radio hɔrɔnya ɲɛmaaya so ka taa se baarakɛla kelen-kelen bɛɛ ma an bɛ aw fo aw ka cɛsiri la aw ka jija la Muhamadu ka diina damali la kisi nama ba ma o cogo kelen don an bɛ kanu foli ɲɛsin kanu ɲɔgɔn bɛɛ ma nin waati in na minnu b'an lajɛ tele kan minnu b'an lamɛn radio la minnu b'an lamɛn internet siraw fɛ ani minnu b'an lajɛ internet siraw fɛ an bɛ kanu ɲɔgɔn bɛɛ fo continent bɛɛ la geje bɛɛ la jamana bɛɛ la yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la k'a ɲini Ala ba fɛ silamɛ sankura min n'an donna kɔnɔ nin ye n'o ye kira ka hijira jateli san 1000 san 400 san 43 o de dafara su in na o kumana san 1000 san 400 san 44 o juma an donn'o kɔnɔ silamɛ sankura in ya Rabbi Ala k'a k'an ka hɛrɛ san ye Ala k'a k'an ka wasa san ye Ala k'a k'an ka jidi san ye Ala k'a k'an ka kɔrɔta san ye sankɔrɔ kɔnɔ an ka hami minnu ma se ka dilan hɛrɛ k'u la ya Rabbi Ala m'o bɛɛ dilan na sankura in kɔnɔ an ka jɔrɔna ko minnu bɛ yen ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ u la sankɔrɔ kɔnɔ ya Rabbi Ala m'o kɛra an sago ye sankura in kɔnɔ an ye baara minnu boloda n'u ma se ka kun cɛ sankɔrɔ kɔnɔ ya Rabbi Ala k'u kun cɛ sankura in kɔnɔ an ka laɲini ye fɛn o fɛn ye hɛrɛ ko la Ala k'a bɛɛ teliya k'a d'a ma sankura in kɔnɔ
sangura kono bonyo ala ka be dama a wasa wala ka be kanyi a barka wala ka be di amma toro munu mana ye sangura en kono ya rabbi ala ka ala ya do anu luche mashiba munu mana ya kono ala ka ala ya do anu luche futne no yara sangura kono ala ka ala ya do ana beche ala ka sangura ka ambe ga here sanyi ala ko kanya ala ya kama ala ko ke kira bonya kama sallallahu rasuli wasallim ba Seydou Coulibaly den Umar Koroba den an bɛ aw fo k'aw barikada dante foli ani walima domina Faruku ala sɔnna an donna san kura o kɔnɔna la diɲɛ ma kɛ bɛ nin waati in na ka u tulonɔgɔ ka u bɔ ko Faruku bɛna mun de fɔ an ɲɛna san kɔrɔ o taalen kɔfɛ wa a bɛna mun fɔ an ɲɛna san kura daminɛ in na o bɛ sɔrɔ mun fɛ Faruku aw bɛ min fɔ tayɔrɔ o yɔrɔ fila dɔrɔn de kuranɛ kɔnɔna ani Mustafa ka hadisa sanumanw ni setigi ala fama ka jɛ ka ala ka jɔnw ka u bilasira ni u ye bɔn de kɔntina bɛɛ kɔnɔna la nin waati in na ala sɔnna an donna san kura o kɔnɔna la ka ban bɔn de bɛ se ka bilasiralikan jumɛn de fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ pour que an donnen min filɛ nin ye san kura kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ hɛrɛ sa ye ani an ka kɛtaw kan ka kɛ jumɛn ye nin san kura in kɔnɔna la Faruku. Ewa ujuma an bɛ dugawu de caya san yɛlɛma in na sabu ala wele de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i y'a lajɛ ɲɛnɛmaya tɔɔrɔw cayara a masibaw bonyana an bɔra san min kɔnɔ sisan n'o ye san 1000 san 400 san 43 ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ujuma lafiyaw dɔgɔyara kosɛbɛ kɛlɛ gɛlɛya sɛgɛn fagalu banajugu o n'a bɔɲɔgɔnko caman nka wojuma an y'o de fɔ ka kɔrɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ adamaden n'an y'o ye an yɛrɛ kan an kana maa wɛrɛ jalaki dɛ an yɛrɛ bolo ka kɛta de nɔ don kuranɛ y'o de fɔ ala m'an da k'a b'an sɛgɛn ala m'an da k'a b'an ɲani wa ala m'an da k'a b'an tɔɔrɔ n'i ye tɔɔrɔ fɛn o fɛn i yɛrɛ la adamaden i yɛrɛ ɲininka o tuma na a sababu ye min ye i b'o sɔrɔ i yɛrɛ la tuma na san tɛmɛnen tɔɔrɔ cayara n'a ma ɲɛ nin y'an don tɔ ye kura kɔnɔ o juma an bɛ fɔlɔ ni min ye o de ye ala weleli ye sabu ala wele bɛ se fɛn bɛɛ la a bɛ se ka fɛn bɛɛ yɛlɛma wa a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na mana an y'a ɲini ala ba fɛ silamɛ yera fan o fan fɛ an ka silamɛ sankura in ya Rabbi ala ka hɛrɛw d'an bɛɛ ma a ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ an ka ala m'olu wulila a ye masiba minnu sɔrɔ an ka ala m'olu wulila a ye degun minnu sɔrɔ an ka ya Rabbi ala m'u wulila a ye laɲini fɛn o fɛn sɔrɔ an bolo n'olu ma se ka sabati ya Rabbi ala m'o bɛɛ sabatira ala k'o k'an ye ala ya bonya kama ala k'o k'an ye kira jacɛwɔrɔma kama sɔlala rasuli ujuma san yɛlɛma ye nisɔndiya de ani farifɔni dan tɛ nisɔndiya min na sabu ala sɔnna maa caman ye sanko san yɛlɛma ye ka sanko yɛrɛ waati jan ye mɛ ala ma sɔn u ka ɲinɛ san yɛlɛma in ye sadiri san daminɛna u ɲɛna mɛ ala ma sɔn a ka furu ɲɛna o tuma na ala sɔnna k'a daminɛ anw minnu ɲɛna o juma k'a kɔntine an ɲɛna fo ka na an se san yɛlɛma su ma bi k'a fɔ sankɔrɔ banna nin y'an don ne ye sankura kɔnɔ o nisɔndiya n'o ala barika da an m'an ka tɔ foyi to o la tari i m'a faamuya mana an bɛ nisɔndiya su la an bɛ ala foli su la an bɛ ala barikadali su la ni ala ka hinɛ n'a ka ɲumanya ye ko ala sɔnna ma k'an kisi k'an balo ka bɔ sanko la ka na ɲinɛ san jira an na o la o juma an bɛ ladilikan min ɲɛsin silamɛw ma diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o de y'an k'an janto ala ka sariyaw la o juma silamɛya nana de ko an ka lafiya an ka balo hɛrɛ la an ka sa hɛrɛ la lahara ka alijinɛ sɔrɔ wa ɲɛnɛmaya kɔnɔ hɛrɛ t'an ye fiyewu fo ala ye min fɔ dɛ an k'o de minɛ k'o labaara n'o de y'an bɛ lafiya
o juma diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan masiba o masiba bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan balaw ni tɔɔrɔ fɛn o fɛn b'an kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sababu kelen da ma ala ko an ka min kɛ an ba ni min kɛra o ma ala ko an ka min to an y'an jɛngɛ ni min kɛ ka bɔ o ma o tɔɔrɔ n'o masiba o de filɛ an kan o la ala sɔnna anw minnu ye silamɛya ka wele k'an jaabi ka da la ko mate ni ala tɛ ka da la ko Muhamadu ye ala ka ciden kisi nama ba ma min bɛ ɲini an fɛ o de ye ala n'a ka kira ko cogo min na an k'an tilen o kɛli la o juma n'o sabatira an bɛ balo hɛrɛ la n'o sabatira an bɛ balo nɛɛma bɛɛ kɔnɔ n'o sabatira masiba ni balo min b'an kan a bɛɛ bɛ ban walahara don an bɛ wasa sɔrɔ o la an bɛ silamɛw wele de kana silamɛya minɛli ma a tiɲɛ kan ala y'an bali fɛn minnu na k'an y'u ye k'u to yen o juma an k'an ni kɛlɛ kɛ se an yɛrɛ la k'an mabɔ olu la k'an na lafiya diɲɛ na yan an ka lafiya lahara c'est que ala y'an yamaru ni fɛn minnu kɛli ye a ye fɛn minnu diyagoya an kan an k'an ni karaba k'a tilen o kɛli la k'an na lafiya diɲɛ na yan lahara don an ka wasa sɔrɔ an b'o wele de da silamɛ bɛɛ ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ o juma ka sigi k'a kurakuraya fɛnɛ ka ɲɛsin an ka diinɛ damali ma kuma donsow ko ni bɛɛ tori gɛn wara bolo dɔ ta bɛ taa n'i ye n'i y'a lajɛ bi o juma jogow halakira ala ka sira bilala silamɛya ko cogo min don o don a bɛ kɛ ka buruja k'a sababu kɛ lahalaya kura minnu n'an don n'o kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ interinɛtiw o juma a sira kelen kelen bɛɛ n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu bɛ lase ja minnu bɛ jira o juma lahalaya minnu bɛ interinɛtiw ka bi kelen t'a la min bɛ dusukun sama ka na ala ka sira ma o juma ni 100 don i b'a sɔrɔ a 99 bɛɛ a bɛɛ bɛ yen de ka maloya fara ka bɔ ɲɛdaw la ka limaniya ba dusukun na ka danbe buruja ka hɔrɔnya tiɲɛ ka jogo halaki ka adamadenya bila baganya kɔnɔ min bɛ n'i ja dama o kɛ nin ka ɲi nin man ɲi i mago t'o la fo n'i dun anw ka kunnafoni sira tila bɛɛ bi réseau sanfɛlaw la ka taa se an ka telew n'an ka radio caman ma a n'an ka kunnafoni sira kelen kelen bɛɛ a bɛɛ bi weleli kɛ bakuruba la ka na o jogojuguya siraw de ma o juma o sababu la silamɛden caman halakira bi jogojuguya badingɛ kɔnɔ silamɛ caman ba silamɛya tɔgɔ b'u la a yecogo b'u la a kumakan b'u da mɛ o halakira ni jogojuguya ye k'a sababu kɛ nin kunnafoni sira ninnu ye o la o juma min b'an bɛɛ wasa o de ye an ka wuli k'an jɔ an ka diinɛ tiɲɛ an bɛ se ka sabati a kan cogo min na o juma k'o baara kɛ tarima faamuya an b'o ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ nin zankura in kɔnɔ ka kura fara cɛsiri kan ka kura fara jija kan ɲɛnamaya jɛngɛnen don ka bila sira jugu min kan an ka se ka karafe don a da la k'a yɛlɛma k'a bila ala ka sira kan an bɛɛ ka lafiya b'o min na diɲɛ na ani lahara tarima faamu nin ye kumaba ye faruku b'a ɲini silamɛ bɛɛ ka nin faamu diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa diyagoya don an kan dɛ k'a fɔ waati tiɲɛna o de kama an bi dɔ fara cɛsiri kan an ka diinɛ damali la o juma o dama tɛ dɛ wajibi de don an kan maa o maa ko i ye silamɛ ye wajibi don i kan i k'i jɔda kɛ silamɛya damali la n'i yɛrɛ kun ye an'i ka nafolo wa n'i m'a kɛ lahara i ti kisi abada diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ye géré ala ka kuranɛ nin kira k'a di sa o juma ala t'i don alijɛnɛ kɔnɔ k'i seli la k'i sunna dama k'i ye jaga bɔ k'i jogo ɲɛna la o bɛɛ ɲɛlen kɔfɛ fo jɔda ka y'i la silamɛya damali la n'i ni y'a n'i ka nafolo o de kɔfɛ lahara alijɛnɛ bi karima fam o la an bɛ nin ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a k'a janto nin na kasatan révolution ikumadini islamiya tɔndenw o juma an bɛ cɛsiri kurakurayali ɲini aw fɛ nin silamɛ sankura in na n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko silamɛ sankura a bɛ fɛnba dɔ de jira silamɛ ɲumanw na silamɛya dɛmɛbaw la
silamɛya dɛmɛli la wulibali do faruko ni san min n'an don ne fila kɔnɔ n'o ye hijiriya ye o juma silamɛw ka cɛsiri n'u ka jija ka jɔ diinɛ jigi kɔrɔ o de ye nin san in di silamɛya ma Allahu akbar tari ma faamu n'o tɛ kira bɛ fatu waati min kisi nama ba ma a y'a sɔrɔ jate tɛ silamɛw bolo jate min lakodɔnna k'a fɔ nin ye jateba kelen ye silamɛ bɛɛ bɛ jate kɛnɛ nin Allahu akbar tari ma faamu Seydina Umar nalen silamɛya kalifaya la ale de réunion assemblée kɛ ka kira ka sahaba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye silamɛya sera kundama min na a ye fanga min sɔrɔ a ka kan sa silamɛya k'a ka liberté totale sɔrɔ n'a yɛrɛ ye fɛn bɛɛ la silamɛw ka jate dilan silamɛ san na u bi jate kɛ ni min ye u kana jate kɛ ni san wɛrɛ ye karima faamu Seydina Umar de ye nin kɛ o de la Faruku an bɛ dugawu k'a ye wallahi ala ka dɔ fara a ka bonyaw kan amin o juma ale kelen ye jɔda min ye silamɛya kɔrɔ tali la ala de b'a dan dɔn n y'a f'i ye ka kɔrɔ a nalen silamɛya ɲɛmɔgɔya la ale ye silamɛya organiser ka administration sigi silamɛya la ka jɔyɔrɔw sigi e b'a faamu cogo min na minisiriw o juma ka taa se directeurw ma ka taa se gouverneurw ma u n'a bɔɲɔgɔnko hali ka wari dilan silamɛw ye Seydina Umar de ye nin bɛɛ kɛ Allahu akbar karima faamu biro kɔnɔ baara k'o don silamɛya la organisation kama ani silamɛya mara kɛcogo ɲuman kama Seydina Umar de nana ne nin bɛɛ ye ale de ye fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ kɛ ko an ka jate kɛ an yɛrɛ ka san na an mago kana ye maa wɛrɛ ka san na kɔrɔ tɛ an bɛ san wɛrɛ kɔnturu la i ka di ne ye ne b'i fɛ nka n bɛ n yɛrɛ fɛnɛ fɛ dɛ karima faamu Seydina Umar ko ten de silamɛya de ye anw ka diinɛ ye an ka fɛn bɛɛ an ka wasa ni silamɛya ta ye u y'a laminɛ u sigilen réunion kɛnɛ kan u ko an bɛna événement jumɛn ta k'an ka sanyɛlɛma jate daminɛ o la mana bɛn kɛra kan ni Seydina Aliyu ka hakilina dili ye ko kira ka hijira k'o de ta ka sanyɛlɛma jate sigi o kan mana kalo jumɛn b'i kɛ san kalo fɔlɔ ye u bɛnna ni muharamu in de kan n'o su fɔlɔ ye su in na ye k'o ta k'o ka silamɛya san kalo fɔlɔ ye nin labɛnna Seydina Umar ka kalifaya tile de la bi diɲɛ silamɛ bɛɛ bi jate kɛ n'a ye a ye wasa se silamɛya ma a ye kunnawolo se silamɛya ma a y'an hɔrɔnya k'an k'an yɛrɛ ta ye karima faamu mɛ bi n'i y'a lajɛ ni hijiriya san in bolokɔfɛ fɛn de don karima faamu jamanaw ti baara kɛ n'a ye o yɛrɛ tɛ baasi ye an yɛrɛ minnu ko an ye silamɛ ye o juma anw yɛrɛ ti baara kɛ n'a ye an t'a dɔn yɛrɛ kuma tɛ ka baara kɛ n'a ye karima faamu anw ka kalow bi jɔ k'a sa bi ye kalo tile hakɛ in ye an mago t'a la an t'a ɲini k'a dɔn nin ye nin kalo in ye an t'a dɔn kalo min dɔnnen don an fɛ yan fo n'a kɛra sunkalo ye walima seli kalo o juma olu kɔni min b'o la o kama o ti dogo maa la mɛ n'a y'i b'o la a tɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ kɛkɛ de an mago t'a la o juma o man ka kɛ o de la n y'a fɔ i kuma deni silamɛya tɔndenw ye an ka événement bɛɛ an ka fɛn bɛɛ fɛn o fɛn ni an se b'a la o juma an k'a bɛɛ yɛlɛma an ka silamɛ sa in na k'a jate kɛ hijiriya la wa k'an ka silamɛ kalo de ta ka jate kɛ n'o ye a kɔrɔ tɛ jate dɔ ye ko an t'o fɛ jamana bɛ kɛ ka baara kɛ n'o ye an se t'o la mais pour que se k'an ka san yɛrɛ bila kɛnɛ kan k'a lakodɔn k'a bonya jira fo anw min ta don anw de k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye k'a ɲɛsin an ma n'o kɛra a bɛ dɔn alhamdulilayi bi TV hɔrɔnya hali n'a dayɛlɛ ni danna nin kalo ko in bilali ma kɛnɛ kan nin san in bilali ma kɛnɛ kan lahara kuma da dɔ bɛ tele hɔrɔnya bolo ko a y'a jɔda fa silamɛya dɛmɛli la a lajɛ a fɔliw ye ani bi cɛ écran sanfɛ hijiriya bi sɛbɛn nin ye silamɛya san hakɛ in ye o juma nin y'a kalo hakɛ in ye o tile hakɛ in nin ye a bɛ sɛbɛn écran kan bi Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan ani telehɔrɔnya yɛrɛ lajɛbaa n'a lakodɔnbaa bɛɛ kalo bi jɔ ka sa maa min ɲɛnama ka sɔrɔ i t'a cogo dɔn n'a ka di a fɔ k'o tɛ karima faamu wa hali ka sanyɛlɛma fɛnɛ k'a don
balata aka do bidi islamaya calendrier san yelemai ni cesiri ni jijai tele horonya sababula radio horonya sababula Allah ko dona fambe fe bi mali kono ya islameo ke san yelema aka farala jour férié ka shini bena samedi alhamdulillah hanni samedi ya kunte jamana ba shome ko parce islameo ka san clé folo o kera sisan ni o me cesiri do de kama o kera o wuli bali je wallahi ulamba fu aw ka jijala Allah dana ni ma ay doke ali sala ka to faraka ala ko ke kira kama sallallahu rasuli bana wujuma nga wule ka joanga dina ye mo so dina nga se ka korota jiye kono ya ala ba barka doana wallahi ala takele ko fe ka fara dina damalika ambe ali jina so mana kundala surunyala ndagune fla faruku benine lase islamu ma jiye fan bɛɛ fɛ ani kumalidini tɔndenw jiye yɛrɛ geje bɛɛ la alhamdulillahi rabbil alamin Seydina Umar bun Katabu Mamadu Mustafa ka kalifa filana ale taara Seydina Umar bun Seidu ale bɛ dugukolo sanfɛ a b'a la ka silamɛya fana organiser i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na baw mun den aw ka cɛsiri ani aw ka wulikajɔ o fana sababuyara Ala sɔnna don ba minnu bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna la événement ba minnu bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna la yɔrɔ ba minnu bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna la faruku olu b'a la ka kɛ tilegan tile aw nana sɔrɔ mawuludu bi kɛ mais k'a kɛ kɛcogo ɲuman na faruku o sababu bɔra aw de la baw mun de aw nalen a dɔnna Mustafa ka sanayɛlɛn kɛra ka bɛn waati jumɛn ma baw mun de aw nalen tuguni a dɔnna k'a fɔ Leilatul Kadri a bɛ bɛn nin don in de ma coyi wa faruku Ala sɔnna aw sababuyara kalo jate o ye 12 ye lahɔrɔma kalo 4 min bi a la olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛra tilegan tilew la baw mun de aw sababuyara an bɛna don Muharam kalo min fɛnɛ kɔnɔna la sisan don belebele o fana bɛ nin kɔnɔna la aw ka cɛsiri sababuyara a don dɔnna ni o ye yawma ashura ye faruku a bɛ bɛn nin kalo in fɛnɛ tile 10 o ma ni o ye Muharam kalo ye baw mun de aw nana sɔrɔ a bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw la aw nana sɔrɔ a bɛ kɛ kari kɔnɔnaw la mais aw sababuyara a taara n'a ye stade public olu sanfɛ ela Shekuma Seyidu Kulibali bi diɲɛ bɛ fɛnɛ bɛ k'a dɔn faruku bɛ se ka mun fɔ maaw ɲɛna ashura kan ka kɛɲɛ kɛnɛ ɲina ayiwa o juma yawma ashura ye donba ye tiɲɛ don ala ye don min bonya ka kusamadiya caman ba bila kɔnɔ yɔrɔ ashura ko la an fɛ yan faamubaliya caman kun b'a yɛrɛ kɔnɔ parce que ashura fɛnɛ san yɛlɛma de ye mais ashura ka san yɛlɛmaya ni Muharamu tile fɔlɔ ka san yɛlɛmaya an y'a sɔrɔ ɲɔgɔn turu fara tun bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ o juma min kun kɛra futinɛba ye mais ala sɔnna a ma an y'a walawala kunfin ni karamɔgɔ bɛɛ y'i ta faamu hali ni anw tɔgɔ mɛn fɔ sa mais ala sɔnna kɔni anw ka kuma kama ashura ka san yɛlɛmaya ani Muharamu tile fɔlɔ ka san yɛlɛmaya a dɔnna ka bɔ ɲɔgɔn na ashura ye don ye ala ye don min bonya ka kusamadiya caman ba k'a kɔnɔ wa o juma ale de bi bɛn san yɛlɛma yɛrɛ ma n'a fɔra ale bi bɛn san yɛlɛma yɛrɛ ma o tuma na ale ka san yɛlɛmaya ani Muharamu tile fɔlɔ n'o ye su in na ye o san yɛlɛmaya différence ye jumɛn ye mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o juma su in na n'o ye Muharamu su fɔlɔ ye o ka san yɛlɛmaya o ye calendrier dilannen de ye silamɛw fɛ min dilanna silamɛya kalifa filanan tile la Seydina Umar k'a fɔ an ka jate labɛn silamɛ yɛrɛw tɔgɔ la silamɛw b'u ka san jate kɛ ni jate min ye u bɛnna don min kɛ ka jate daminɛ o la o ye kira ka hijira ye tari ma faamu ɲinɛ u bi bɛn o san 1440 ani 44 ma u ye kalo fɔlɔ min ta ko k'o ka san kalo fɔlɔ ye o de ye Muharamu ye jɔminɛ kalo ashura kalo o tuma na o dilanna nin cogo in na tan Seydina Umar fɛ ani kira ka sahababaw Seydina Umar tile la o tuma na Muharamu su fɔlɔ
a kile folo o bi bɛ san kile folo ma a su folo bi bɛ san yɛlɛma su ma ka da nin jate dilanni kan Seydina Umar ni kira ka sahabaw fɛ mais Ashura ka san yɛlɛmaya o ti dilanni o jate bi ta cogo di ko Ala yɛrɛ ye diɲɛ da k'a ban ka bɛn Ashura do de ma o tuma na Ashura se o se o bi bɛn diɲɛ dali k'a ban o san yɛlɛma de ma e y'a faamu wa o tuma na cogo kelenw tɛ jate de bi kɛ ni Muharram tile fɔlɔ ta ye mais Ashura ta o ti jate ye o bɛ yen dɔrɔn ko diɲɛ dara Ala fɛ k'a ban ka bɛn bi ma o tuma na se o se o bi bɛn diɲɛ dali san kunbɛn ma a faamuna o de la arifu fɛ ilmul batiniya tigiw fɛ minnu bi baara kɛ ni gundo ye ani Ala batobabaw minnu ye Ala bato fo ka taa u kɛ ka ko ye ka ko dɔn e min ma bato ka se u ta hakɛ la e mɛ min ye e mɛ min dɔn u ko Ala yɛrɛ bi yɛlɛma kɛ dugukolo kan sankura hukumu kɔnɔ Ashura su de tuma na ni Ashura sera n'o ye nin kalo in tile 10 ye n'o bi bɛn dimanche nata kunɲɔgɔn yɛrɛ ma wojuma ko lahalaya kɔrɔ bɛɛ de bi taa sankura n'a kɔnɔ lahalaya kɔrɔw bi taa sankura n'a kɔnɔ lahalaya kɔrɔw bi na hali ka taa se fiɲɛ min bi ci ji minnu bi ba kɔnɔ kɔ kɔnɔ kɔlɔnw kɔnɔ ko a bɛɛ bi falen Ashura su de n'i ye nin lajɛ an ka jamana dɔnnibaa sɛbɛ bɛɛ kun bi nin ne kan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan debi Mali dara ka n'a bila bi la wajulikɛla kankara fɛn o fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ yan dɔnnibaa sɛbɛ la o juma u bɛɛ kun bi nin ne kan k'a fɔ Ashura su bajiw bi yɛlɛma kɔjiw bi yɛlɛma kɔlɔnjiw bi yɛlɛma jikura bi na sabu san yɛlɛmana ko ni maa min kora a la a bi don i ni san banajugu n'a gɛrɛgɛrɛ bɛɛ cɛ an ye nin mɛn wajulu kɔrɔ bɛɛ la an ka jamana wajulikɛla baw fɛ o cogo kelen don mana o juma Ashura ka san yɛlɛmaya o ye nin de diɲɛ dara Ala fɛ k'a ban ka bɛn Ashura ma mana Ashura se o se o bi bɛn diɲɛ dali san yɛlɛma ma mana Muharram tile fɔlɔ ka san yɛlɛmaya o ye calendrier dilannen de silamɛya kalifa filanan fɛ ani kira ka sahaba bɛɛ ko an ka san jate dilan an bɛ se ka jate kɛ ni min ye a faamuna mana Ashura ye donba ye a bi bɛn diɲɛ dali san kunbɛn ma wa Ashura su Ala yɛrɛ bɛna ni yɛlɛma de lahalaya kɔrɔ bɛɛ bi bɔ yen ka na ni lahalaya kɔrɔw ye mana san wɔɔrɔ banna o n'a kɔnɔ lahalaya kɔrɔw bi taa san wɛrɛ daminɛna o n'a kɔnɔ lahalaya kɔrɔw bi na gundo la Ala y'a yɛrɛ fɛ bɛɛ bi kɛ ka bɛn Ashura su de ma a faamuna o dama tɛ Ala ye koba hakɛ min kɛ ka bɛn Ashura ma Ala de b'o dan dɔn bi juma na n y'a fɔ a ye kitabuw y'a sɛbɛn ko Ala ye koba 10 de kɛ ka bɛn Ashura ma koba min kelen kelen a bonya se ka fɔ ka s'a dan la o de kama Ashura yɛrɛ welela ko Ashura tarima faamu o juma o koba ninnu na o dɔ ye Nabila Musa alayhi salam ale kisira Firawuna tɔɔrɔ ma ka bɛn Ashura de ma ani Israɛlɛnw kisira ka ba tigɛ ka taa Israɛl ka bɔ Misira u kisira Firawuna tɔɔrɔ ma Firawuna yɛrɛ n'a ka kɛlɛbolo minnu ɲɛsinn'u ma k'u b'u kɛlɛ olu bɛɛ halakira ka bɛn Ashura ma o n'a boɲɔgɔnko bonya camanba min kɛra ka bɛn Ashura ma mana o b'a fɔ Nabila Ayub Seydina Ayub alayhi salam a ye bana gɛlɛn min kɛ kuranɛ y'a fɔ Ala nana laminɛ k'a ka bana kɛnɛya ka bɛn don min ma k'o de ye yoma Ashura ye tarima fam Nabila Nuhu alayhi salam a kamana gannen ye Ala wele halaki la Ala ye tufana ji n'a ka diɲɛ bɛɛ halaki o tuma na Nuhu ni maa minnu dara la olu donna Nuhu ka kulu kɔnɔ u ye kalo caman kɛ ji kan Ala nana u yɛrɛ hinɛ minɛ k'u ka dugawu jaabi ka ji bɛɛ jigin ka ɲɛnɛmaya segin kura ye ka Nuhu ka kulu jɔ judi kulu kan ka bɛn yoma Ashura ma ani bonya caman o tuma na Ashura ye donba ye Ala ye koba caman ba kɛ ka bɛn don min ma o juma maa o maa y'i seko k'a bonyani na i b'a ye diɲɛ na yan i b'a ye lahara anw yɛrɛ kɔni wasara o misali an b'a daminɛ don min na ka na bi la bɛɛ b'a dɔn ko falenw kɛra ni Ala ka bonyali ye bonye kana perese bilahi Ala n'i bonya diɲɛ na yan wa lahara i b'a dafalen sɔrɔ i ɲɛ
tarima fam mana program munun ba ambulo nyinen dala yere ya fo chugo mi de bamba ka dani na ya kana bolondan tere unga ka ta fo sadi bawla nga nyine mali yere billah hada ya mina ani mali bi chugo ya mina o kama ametana isadi publiki ka anya kanu ka ke boko jugorani bolondan tere ka jamana la hada ya kama wa sha Allah nyine anyere ke hamide ye ambe ashura kedi ke dugo ka faso mali ambala ka koro me amina kura fara ka kun ashura ina tare halisa ala na hinana ka nga jamana in lafiya ka futna uba ke jamana jugu nyoni ka nga famo se sabati jamana in koro talila anaka horonyalila nyine ashura amba keni hami minye wujumasha Allahu oyende amina nyenama ya bako jigoroni bolonandere mbaka ni ala sonama dimashi le 7 ka duguje tenena le 8 upmana ashura shu wajulu bike le 7 ka duguje le 8 la upmana le 8 sa no de bibe ashura here doma o ya dugo kunje baye ubikanye reka misiri la ya bako jigoroni mangoro tula amina ashura dugo kunje ba sayelema dugo kunje amina ke anga misiri la o anga amin kerengere no kofe amin bebi nyeshi anga jamana ma no faso mali ala ka hinanati ka lafiya ka moni diku ine ni tore in kono ke here ke jamana inye ke mashiba beba wallahi dokera me ali sala ka to faraka ni ala sona ashura programu ani nyine hami mimbana namba keni oye ni ne ala sona alhamdulillah kaseka au befu ka au bela jele wali nyumondo dan foite fodi ani wali nyumondo mina najara ala haketo bilibile ambe unyini kanyo lamebaw ani flebaw bela jele fe ni yoro ina ni sitige ala fama ka je ela Sheikh Mar Seydou Coulibaly sana ngabo kumala ali sisa nasro kuma laba minnu bi aw bolo ani duw kɛrɛnkɛrɛnnen sani ashura donche najara ala ka kɛ faso mali ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ayo o juma med go ka silamɛ bɛɛ ya fo cogo min sa elema konna ama adamina ni ala wele di tarima famia parce que o de bi se fɛ bɛɛ la o juma tɛmɛnu anye mashiba mun ye san tɛmɛnu na anyo ye mais nyina san kono mun ne ba kono ala de b'o dɔn tarima fam keta o contrôler ko fɛ ka kɛ ala tayi ke ala sebe kɔrɔ wele tari ala na sangura kama here ye ka kama wasai ka kama bunye bɛɛ wujuma sha Allah depuis san mejo ambola wo bina konne fukata san kunche ni ala sona silamɛ bɛɛ ka satan ayru faso mali ni ya me nyɔ na gongon duru late I toron fila be duguma wuli bari do wujuma mali anga jamana de ambi jiɲɛ bɛɛ fɛ ambi jiɲɛ jamana bɛɛ fɛ mais ala sɔnna ma ka anw bɔ mali de kɔnɔ yan wa hali n'an seginna ko an bɛ na tuguni ni ala y'a ɲininka an b'a fɔ an bɛ kɛ maliyɛnw de an tɛ kɛ makanka ye an tɛ kɛ madinɛka ye an t'a fɔ an bɛ kɛ amerikɛn ye an t'a fɔ k'an bɛ kɛ rusi ye an t'a fɔ an bɛ kɛ japon ye an b'a fɔ an bɛ kɛ maliyɛn de ye tarima fam mana an bɛ mali fɛ jakoya mali kɛ lafiya an bɛ kɛ o fɛ an bɛ dugawu caya ko in daminɛ ni bi cɛ ala y'a dɔn ko an ye ala wele caman kɛ wa ala y'a dɔn ko dugawu minɛna wa jɔdaw yera la mais halisa an bɛ dɔ fara a kan wa sha Allahu an b'a dɔn jamana in bɛna bɔ nin degun in bɛɛ kɔnɔ don dɔ bɛ na mali in bɛna hɛrɛ sɔrɔ fo an b'a fɔ ko an kun t'a dɔn ko an bɛ nin bɛɛ sɔrɔ ni y'o f'i ye ka kɔ bi ɲɛ wa ni ala sɔnna o juma o bɛna kɛ faso yarabi ala ma bɔra ala ka balamini mali n'a jugu bɛɛ cɛ yarabi ala mɛ jamana in juguw dɛsɛra yarabi ala mɛ jamana in juguw dɛsɛra an ka faamaw ala m'u dɛmɛna u ye ŋaniya ɲuman min siri jamana in ka hɔrɔnyali la ala k'a ta fanga d'u ma jugu kelen kelen bɛɛ yarabi ala ma bɛɛ ala kɛra jamana in bi hɛrɛ o hɛrɛ nata ala k'a bɛɛ teliya ka na a misira tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala k'ala y'a don a n'a bɛɛ cɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli mana an bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bi kɔni ye kalo su fɔlɔ ye sini ye tile fɔlɔ ye o tuma
mana k'a minɛ bila sa o juma ka taa sini na fo Ashura don an bɛ k'an cɛsiri Ala weleli la an yɛrɛ ye an ka denbaya ye an ka jamana ye an ka jamana faamaw ye mana Ashura sufɛ an bɛna dugawu kala balontan terrain na mana Ashura don yɛrɛ an bɛna dugawu kuncɛba kɛ an ka misiri la Bako Jikɔrɔni tari ma fam mana an baden minnu bi jamana kɔ kan kontina kelen-kelen bɛɛ la ni darila b'olu bali kana nali la u yɛrɛ se dugawu minnu ye u k'o caya Ashura sufɛ sha Allah a bɛna ka direct ye sira caman ba kan darila ye maa o maa bali kana n'i kɛ ŋaniya ɲuman b'an fɛ ani bɛɛ jɛ y'a bonya ye mana an b'a dugawu ta ɲɔgɔn fɛ k'a kuncɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ sha Allah fo Ala k'a kɛ sababu ye ka hɛrɛ d'an ma ɲinɛ san kɔnɔ an ka jamana ma an kelen-kelen bɛɛ ma an sigilen tɛ ni min ye tari ma fam ya Rabbi Ala m'o kɛra yoma Ashura Ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na bonyaw ni dugawu jaabi minnu b'a kɔnɔ Ala k'a k'an ye barika minnu b'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ d'an ma hɔrɔma o hɔrɔma n'o de b'a kɔnɔ ya Rabbi Ala m'a bɛɛ kɛra an ye Ala k'o k'an ye Alaya kama Ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔla ala rasuli سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أمي حكيتو بلي ني أو بلا جلفني يروينا ni ala ye dimanche ana le 7 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bako Jikɔrɔni ntola ci terrain sanfɛ tɛnɛn sa o fana bi bɛn dugawu kalanba ma misiri la 15h waati an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye k'a fɔ aw ye ko a kan bɛn diɲɛ waati gɛrɛ wa salam